मैसेज देख ले जाते हैं माइक एक आप सबके जरूरी है सबाई के जो हाथ चेन्नई से मैं बीजे के तो गाइस फाइनली आप सबके माঝে में मैं लेके आसो मोर चैनल में यदि नतून आहा फॉलो नहीं करे तो फॉलो कर YouTube चैनल में देखा था सब्सक्राइब नहीं करता सब्सक्राइब कर एरकम मैं YouTube और Facebook के टेक्नोलॉजी आप सबके दे गाइस तो चलो वीडियोটা এখন আরম্ভ তো গাইস একটাই কথা আমাদের মেন হয়ে গেলে ভিডিও বানাতে আমাদের কি দরকার হয় একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দরকার হয় যেটা হয়ে গেলে ক্যামেরাটা ওয়ার ক্যামেরা কোয়ালিটিটা ভালো থাকবে তখন নতুন হয় আমাদের আপনার পয়সা পাতি নাই কেন আমরা সব যে এইটা কথা নাই লাগে যে আমরা সব DSLR নিব আমরা সব Oppo ক্যামেরা নিব আমরা সব iPhone ক্যামেরা নিব ওইগুলা আমি অকল ভিডিও বানাইনি ওইগুলা আমি অকল ভিডিও হয় নাকি আমরা আমাদের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল में ভিডিও নাই হয় নাকি 10000 से 20000 টাকা মোবাইল में ভিডিও না হয় নি ভিডিও হয় খালি মোবাইল के कैमरा क्वालिटी হলো ভালো হতে লাগে আর একটা কথা आप যদি পাবলিক में वीडियो बनाए जा तो आप सब पब्लिक में वीडियो बनाले से आप सबके की लागे कि आप सबके একটা মাইক যেরকম হয়ে গেলে পাবলিক के साउंड আসবো লাগে গাড়ি মোটর के साउंड না আসবো লাগে এই কারণে आप सबके একটা মাইক तो मैं आप सबके মাঝে में একটা মাইক लेके আসো এইটা মাইকটা बहुत ही बेहतर बहुत ही अच्छा क्वालिटी লাগে তো आप सब যদি নতুন ক্রিয়েটর লাগা নতুন ভিডিও বানাই গেলে যাতে তো आप सब ले ले मन से গেলে ভিডিও কিরকম দেখে आप सबके ভিডিও দেখলে কিরকম ভালো পায় कि आप सबके कैमरा क्वालिटीটা ভালো হবে আর মাইক আর যেটা হইলে आप सबके ভয়েস যেটা হইলে आप सबके আওয়াজটা ভালো হবে আওয়াজটা ভালো হলে সে मन से গেলে आप सबके ভিডিও বানাতে দেখলে ভালো হয় না তো গাইস একটাই কথা বলে কি আপনারা দেখা এটা বহুত ভালো কোয়ালিটি মাইক লাগে आप सब যদি মাইক लेके चाहता था माइक একটা ले लेवा বেশি না হয় 1000 টাকা से लेके 2000 টাকা तक आप सब आराम से একটা ভালো মাইক পাই যায় আর কোনো প্রবলেম নাই के তো आप सबके মেন হয়ে গেলে ভিডিও কোয়ালিটি আর জনটা হয়ে গেলে आप सबके आवाज ভয়েসটা ভালো আসলে সে ऑटोमेटिक आप सबके एंगेजमेंट रीच करो ऑटोमेटिक होगा गाइस आशा रखा तो वीडियो अच्छा चला ज्यादा अच्छा लगा तो एक भी अच्छा लाइक कर देवा कमेंट कर देवा और शेयर कर देवा ठीक है गाइस तो इतना में सबके बाय बाय।